Problem be gab imya kulun ka nyua television nationale lo jourman zinlen jour le drogo tempo pa manchia le kemba ferketa ila bali isoni lon zinle ya yin jour ya la bali ket pe ba pai imbande ket ba mar politique mama te ba mar lafia mama te ba mari minyi mama loni ya la bali ket dali pe ba kilipo imban ke CDAO dori ya barba bukultene ania kitani ke bankari ba ya lente Nigeria dogoni lanente Abuja lawani Abuja dogoni lon wanke CDAO laninte yomwa dogri ya kukule ya yudamba nkali la dogoni ni bakale go tayoba igo diri batenlere ya lente miyandwama ila kebda fi seri lete be fi seri ke go batiare ya lente ni yan kukule ke otinle ni abibzera po bukpe ya lankwane ni banyi ya almuwompie terrorism yen loni imban ke liya pole bugo kale igo tiare ya yanuba nsani bidogre ni kelma miyandwama nkaye idogre bunchial po loni yalungo pore ila nuba odo leatse Niger baro leni Burkina Faso baro iban yaba nkal kane iye yalente atan kyaga en liga bugo gal lambonli iwanke yalun kwanene yalente miyandwama bungane ke idogor kukuli yalen yokuli ba fikitane ke montor yoba lanente ban frike kwanleni yalente nene abibziaren yalungo pore bugo mari yalente frontière mama ilake Nigeria frontière beluoni bu frontière mkelete pakl bonchiala idogoro tiama po lani kereke won rock marke sanka bore woni kebga wonka liga ya lente Burkina Faso dogo nka liga ke monzire bambate mama ke mondi ya lente idogori ni kukule banyi ya dogori yo mo dogori ni la dogri ya kukule mfrike ya kya ikuomba mvwa mama ke pakl bakule ke kal lone ya longo pugre ogo wanke ya beleng penene bugo badiri bamba kale ipayob ayantiana mama ke taya gira ya lamba frike tore le bon chala nlebre ya lente idogri nini ya lonkwaneni miyandwam kani leni frontiere mini atuna nchuo mama mwanke obarweni letaleni le opimu mbonluoble ke bitani etsende la tali ya lente Abuja dogoni ke bafrike go payob ayantiana idiri ya bilin pendine bamba afrike taya jaga ya lukulumba tori mene andwama ngwale beke kwa idori nini ya lungo pori imban ke 2020 bilini lante ya bilin pendine idogor bonchiala ya dogri mpundi dogri luoba otigando bakale idogri ningukul adzema bugo wanke batsena ni ake mukon tori itori ya lentene ne otigando yene afrika kale la dogri ninkukule ke pakle bakule ke ziye liya poli bu problem be gaba molata nyan Abuja taba gwa lebre ikwa Burkina Faso ne kamba ake kere ya lente ziyare dogon lon ziare dogoni imbanke mola tiba mari litronli ilankani ibanke lipsia ya kyoje chiango mpia mpuni benepama mbamba loni imbanke la kyoje chianli nwanke liye ziare dogoni lani kereke buwanke likyoje leni benu bonchiala Burkina Faso ni kamba ke bani ya lenteneni likyoje leni nchuo mama leni lanti mama lani kereke ya kombale nziri ya lentenen bene pama leni litwol mama o kale o baruen kane o wanke bantaya yanti aleni ke dana tay ke ba lori bikyo dieleni liteyal ke bubwa be no bandi litu ilikyo dieleni nteyala leni o ntende yala ya lenteneni bene pampo ya longo pori imban ke bugo wani ke batseni yalente ipam soma inya ipam soma yalongo pore bugo batseni yalente nene mbama beno frike bandi yalente letrole le kyodeleni nchuo mama yalongo pore ilake bdenyatila lanente maison de l'entreprise lenla kyodele kelma le teyatro sanjali ntore le kyodeleni ko trona frike trone liga lone la centre ne le teya kyodele ke yokul ba Afrique bandiani ya lenteneni lete ya la ke bine pamba
bonchian la bari me ba ma ke le ba frike tori lone ya longo pore lankane ya no ba frike kyo lankane ke nampia e ba me ba ma ke moko lore din le moko ya da dina leni betrona le tseya ne ba moko ba frike pa ya lentenene ya no benzire ba lam ko bene pam ba fakin warla ne ba in warla samble lanin te bu moko farke ba atuna ya lan tsenene bu moko yeme nango farke lebri ya lan te litwol kan liya fole bu problem be gabati golba sere ya lan te burkina faso ne adema tanyan ziyare te ba gere kudugo dogon kudugu dogoni molatba mari minyim mama ilake buwanke burkina faso ne kama minyima bien yere ikan uyogon kulike minyim te wula minyima lite yalake ilake yognu bapo la dagare yalente o dogo yab kelma beapo buwanke binno yabare bino ben yabri ne bino ben yabri ya longo pore atuna moko ya tuna in yelene intun lene minyima la tuna moko li yabri ya lente te dogonin lanin keri ilake biya mar wula mama ilake lawani betune lene minyim bonchian la lanin keri ke ya bentune ya lontene ne minyim tunli betalian te aleke ba kalkudo dogoni kumoko mpa ya lentene ne ligi ya ba mbama bumoko ya ba mbam pogone biya gwa lebre ya lente beton sandiere ne bamba tse mama kuma ko frike kube ya lente ne pimpia ya nyimene tumba kubul mama la na frike dagare o dogo ya kukul loni la tanli nkamba ya lente kudo dogon liap foli bu problem bi gaba molako teba mari lafiya mama tianyane kudo teba gwa lebre wo ni kamba waga ne kamba imbane ke one ngmalo opsiga ndaliel dala kebden tili itsendi la baro loni otsenle ne shin ya yaba loni banan kale ke tala yantele ke bapa itsene ya lente opere ne letse ya la inin kondi ke benoba ya ban juane ke ba farke ba inene loni illa ke shin yaba biliwa ogale lambonli iwanke letse pa manchian ke woni odompo ya ba firki kwa ya lentete dogone kamba ke tiene la pere ila ke la opération le firki tore ke beno bonchien la firki ba inene kelma aya ya kulungerne ke bi yama ke beneni denkwane ya ba pere meni la nub kukule molapo le tepa manchien le kelma benwa ya lungo pogri buwanke imban ke late lambebe ka ke shinyaba tori burkina faso ne kamba o tor lafiya kane lite momoni ogo tsenda niya ya lentene ni ka lokto la afrique kyabe dompo ke bare me bama ke pogone ya lamba tori bemoko drona nswaliga liya poli imban ke le dala ogo tsena niya ke pone te ton santiare leni ignore ya lokto diogo ke bi hospital tengan goyeni bamoko nga tori ayama loni nwa ke bino bonchien la farke ba tsene la opération ya lente wogro ne kamba ke bumoko dindinle le tsepa manchien le ke ma be farke noa mala liap foli bu problem bi gaba mola pote ba mari politique mama e banke ya belen pendena le te ya belle ko to gandu ye ne parti politique me yokulti ania kimoko ba farki dire o parti yema intro mama loni mola to ba gari bobo dogoni in banke lampo ya parti ke bi unir PSN o kani e o moko yuwa ba galliga ya lente la parti liga bobo dogoni loni lanlo o yilere Michel Badiara ila ke wone ke yalentie vice-président unir PS vice-président yene o fondi kelma lanulo ke bagande won kale par unir PS liga lanentie bobo dogoni onulo yene buwanke litia nuloko omoko otuna dindinle oba ngani ke tsena ni akane yalentie parti politique ngama bobo dogoni yalongo pore ongani ke le parti yema umba dirma umba tsema ma edire lanchu mama leni bon liaye on firketa ke tore ya lente ligiyaba loni
yalon pugri la nulo umuko gali lambonle iwane ke litepa manchiale kogo gande ya bangando wonkaliga ogo wanko batina ni akeswani bonganle lanentie le bonchiala ngolebre ya lentie parti empo le yalongo pugri ogo wane ke le apoli obatina ni akelma otugandu ya kwendene bamoko mfarke kane bino bonchiala be parti ya wane ke parti unir PSN ila ke leteya parti momoni ke tilare bumukongani biyema ya wanene wantoma sankara yema ndense mama lanin kere ke ila ke binu bonchiala ya benye parti yenini binyam bonchiala lidala ke chwa ke kale ya lensenene be parti politique yema ibakenge idire bamba firke ya jaga ya alkule mbatore be moko parti yene mfirke gere liga liya foli mola poli gote o tiba te anyani bobo dogo ni tiba gwa lebre ki chwa wogoro ni kamba kelma la parti lete parti bompane kebekani ya lente wogoro ni kamba parti ni biyino lere biyino Rassemblement Patriotique pour l'Intégrité lanente RPI ni ila ke la parti na lite parti bompane ke bekane wogro ne kamba ke parti ni wanke utugandu ya kwenye ni lite ya parti ko moko fi kane o parti ke voa ke mo imba linge lebal loni oliria ba lanente inusa bilgo ugale lambonli wanke ba le ya parti ni lite ya parti ke moko kane ke moko voa ke dire il bon e bamba ferkete mama il lebre le bon chien la wogro ne Burkina Faso ne kamba ya longo pogri bu wanke dia bale baba tsena nia ya lentene ne me yanduama wale ke chwa te dogone ya longo pogri bene pamba lene bu foba baba tsena nia ke monde yokole mferke ba le twonle lanente le bonle lebre bene bon chien la yem bugo wanke ba parti yene liteya parti ke bumoko baba tusone leni odoya kokule garo bakule kiye ya bangu bwa punyala lite ke bino bambande ke bagbarke bino bonchala wanke parti yene lite Assemblée nationale ligue wa leni larle naba bane nkani la parti azema biligi yaba galilambonli wanke la tema moni be parti yene banan be parti bipya bumoko lingyala beling bale ya lente ya bele nkwendene lahone bimiare benuba ntenania yolo yokulke bema biaba ya lentene ne le bale be balebre le bon chiala ya lente Burkina Faso Yemen loni la bale yo mba jore tidinle la bale kukule ngande bon chiala imya kule mferke kale ke kentene otengo wanti datole mengo ferke kale ita ila bale isogoni tungo jwa malen lafia Wadam nyano besano adiyama kana troka mazano ki kana yiriba ki wa usu barkada kakao ku damo ye onyeta kan kuke fritene dora wapi abuya ne fobi a dora bi nyare bi nasar ma pima December mumbi adomone bopre ka ko funna ma ulun ku wani wo be sawa jingiri kana wo ke wo awayirba ka wonde mun kare wo am bona won ko kuno koro zekura ko wo ko kuno koro wara ko busuna zuna bi azekura sukuma ka ba Nigeria o lemun ka wo mapima ko pe golra ko min ro ganga kuma ne ko min ro nyes manga babe abanke o lemun ka wo le konoro kunya do na dama nin kibsero bamba ambi ko watale kan le mun kare ka be mun ndubi adomne bo preyan din funu anyi sibir ba jemmabi wo mika kuno zamana ku wusuna azuna bi nkoro zakura kunna pima sebe yawo nyadama ne sukma ba Nigeria yakwa yadama d'accord.
wadanyo abesano adiama kana troka masano television Burkina television national ra wo yirba ka wole kada usu barka da kaka ko ne dama ukuzel fritene dora wa pia buya ne fobe adora binyare be amuna salama pima desamar mumi don bupran ka ku fununa ma o lemru ku wonye wo be sawa yinyire kana woke ambe wo pibi wo lemru kare wo ambana wo mko kuno akoro wara ku suna zuna be azekora ku ya dama sukuma ba Nigeria o lemru ka wo komin rowo anya manga kanga kuma kunya kintama pima ko pe golara o lemru ka wo dapa ko kanna nyuro ko zero si akuro le gon ya bumore sababu muntobi kunya dama na dapa nyize 5 zibi lemnu kawo ambana le koloro daro kunya dama na dobe abankew ambi ko tale kan le mun karab kebe mun nandu dong bo pren din finu anyi sibir ba ki mabi wo muka kuno koro a zamana ku usuna zunabe akino mbapi zakura koro bro zakura ma sede ya wo koro akino da manu kuzaw Nigeria kirku abusha na anyi kirbi azbaji mapi ma pale presidentiel lo na da manu sukuma kunya babe ayuya koro taraba wota lafi mapima terrorist ro kun dana koro makam leskunya wuki ya dema dora wapi buya nefu nobi go na bonon zinze ne wuti go tisi kana zursinya ki civil ka militaire lo ki sere ya wo kro zekra wo ani sababu golle nguti minyo pia kan wa zursinya na sikro le na tambi kro vantaw ambiso kundema sobi Nigeria ko bi kirbi bi dama so ana pi awudenteni fon ndubi ani sababu amanyana wo kro tale minto bilen sabi adama direba kro zama biani gwafe na tonto kana dama na manga so yerba kan gona monno kunne dana wokro ma walgambi kan serewo commission be agitara ke awdentenni anye sababu amba nyana wokro afani banke waloge kan woku kiri rakmar kisnya kabore ke awo kun dema ko ka to Nigeria be adama ana gire yaro tanta kan bene ki kan Niger ki kuroka gire ka kuro pira na mono ba be adama na tanta waloge bilen sabe azare abe woku Burkina Faso nyabo kana dama andema kumbi sukuma ba janvier banzana bi amuma kuna dama ne die aminza ma wa loge ambe awo kundema bi nya dama na kenta sere ya wo bi lero saku koro zama na dama bona matantana sere ya wo koro ku faso danda zama kana modro ke wa loge ambe sukuma no mabi nya dama na dora wa pia bopara banzana mabi koro gota vote bare koro na damanni ka kirwa ma waloge ambi wako Burkina Faso nan balla so waloge ambi sere ya wo sobi alentama votre kambare dorambi akuro azama bi kurobi kadi nga kana tama anyantama nga kana ganka ko ba waloge ambi sukma bi yare ma bi kiro kino dama ne lero sakan ko ki nsura ba so lero ko nya sabi lero yu busu kun lentama ka kinta ku ni sere wo corona dama ni busu le din bi mapima ni busu toka eko we nya dama ne banka bi tollo so waloge ambi so bi nya dama sukma ku ya ba so wapi wone ayuya wamko zamana be sede wo zamana be akoro tara wuta lafi mma ka dama allero panga zam musaka dama ayerba manga kan go bunyaro na mono kiso walaga ambi sukuna nyuma be ya dama ne lero sanna kinta dora wapiya boprama anta dora wapiya bopreya sibira walo ka dama ayerba manga kan mbapi ma theory suki ambi busu minga ku ya ganga busu le wutre munyar piya ka million zokor ki dollar busule ma ka dama ayerba manga ka minna nuke ko tale kan limun karab ko bi ambi ota ba pima ziyare bi ya dama ne commune ro nyasana me loko ne nyasana commune ro manga bi ya dama nan ganga kuma chanta mba pana ganga kuma gunuma ko pe golle
ambe ko ko wele wi ayam ba mikini aba zinyare wa loge ambe ko nuro ko nye sombe nyenta mangabi buro ya dama nbri lesa no ya dama nbri ko zinyare bo ka dama a dama a gamore kan wa loge ko minu bi nyes manga banke o gamore le la lesa mino bore ka ko anta mino bo pren sam bo pren sola wako busu lema nambi kondema mer waga me arma bewunde awo denterni kono no mono ko ya dama gamore yebe komin biyabe adama an gosraka ana kenta a komin nyes banke o nyesum bi sobe nyesum daro zaro ko ya dama nzu na dama ni die fonu ruku a komin ro zaman dona mabe lensa bi yuma an kimwa loge ambe kondema komin ro ni ko ya dama na dapa na ni fini ko takananke nakare mo mere bi dama anyanta mbala ana akominu na dama so an dapa ni awo denterni awo kominu gubi zama be masara ba kan kokwe fosab dana mawaloge kamel lo ningo sokon ya dama na dapa na nuni be awo kominu banka bi awo conseil municipal be komare na wo bria manga so komare na wo bria kana wo zama ba ke busu dapa ni ngiru ka wa dama nyebe awo ganga zibaro ganza ni ngiru ka wa bamme awo bedo wa loge ambi kondema kominu role wuti komini busiyan pia na dama ni gamore na monna ni kominu rural role wuti bopre hanne fo mbala komin mapima komin irme no brole wuti boere ka ko wa loge ambi andama bi busu dapa na nuku ya ka komin ro ko nzibra nyinta manga korowa nyasum manga bankebe ya dama ni butere banne ko na dama na nyaso busu ninger ko ya nyaba manga na dama ni ko fon nguru ko koro gang na dona ma nzibi ko na dama na ba na kamuka wasba na dama anyintawo wadan you know ko gutale ka nemu kare ke bi wo pi woni kan go kunni danda zana wo kuma sabab bunya dana kuma ma bi ma terrorist ro sabab ki ani sababu go gutana si po yaro ne burkuno ka dama amia bombo wa logambi nyiro wo kan da mbi abakan ko bare fo numeru na dama ni ziba ambisin wa loga ambi mba pi ma G5 sayel bi dama anda paba kan kanda nyiro ki kuna dama ni na dama ana dama an gamuma kam sibi roke wa loga ambi kundema bi wako ministère ni ngeru kan dena kan da nyiro puro l'école mabi buro ya dama ni jimbo sona dama ni da pabe kan wa loge ambi da pa no luka wasinga sa wasa Mauritanie abun Niger abaka buro wakuma wa loge kon dema bi je sen sale lebi adora sur kipsa talan na dama ni gamore no dubi ka wok waku nyoro nyuru ku pazano si akoro len burkunoro terrorist ro sababu tomabi na damani dapa bi kan ko na damani na dama mangapa ka ministère kan dena kan da nyoro ro kan sejero mabi kan buro ke la toke je sen sayele bure ana wura awoganu walo kan dapa nanduki kan da modro kan ke na dama naka kan da nyoro nyuruku zano si akoro na dama na boro kuno ka dama a peperi ka dama amia bumbabe minto walo gabare fone leta na gani ka ambusu sukma ka dama adiema na mizama walo gabe busu dapa na nuka wanyebe la toke mbona ura gano na dama ni je 5 sayelbe barkada walo ge hundema sobi je sen sen le kin terbe ani dora wa pia abuya sibira da desan mumbi kuroso lo ya damani zakura no kin tabe akino damani lesama ka dama a zakura no nduwi kinta wada yuno ko guta le ka lemnu karebe ke woni
woru daga ngeru kuna pima nyoko de bra dama ni CG danye na wako ministre ngeru ka ton Stanislas waru na dama ankale kundama be kero nya do kan samoro zibe giro lensa ke ambi na dama so ni buyaro dom ni kan sumu giro ke ambi kundama be lekon ndubi anyere sababa na dama lekol woso wadara ministre Stanislas waru awo firin tankana wo ki CG ndubi kunya dama na do lekol nnuwe bare anyalle da kan kanda nyoro busorian pia ki mayere no ko ka dama aka lensa lema CG bare banke woru mer arma be winde awu firin ko tankana wo ki CG ndubi ka dama ando ko aloge bare awu konde ma bi muka ko biya ma bi kanda keron na ndona woro kuno wa loga awosiba mi ta so wa loga bilen sabe konde ma bi mbapima Japon bi azibe yikuna pima jika bi bro ya dama ni dapa ba kan Japon ambassadeur kan woku na we awu denteni yuwa jika ma awaku zibe yikuna pima jika ma dama a kero na mono dobi awon lero sakan waku minister ngeru kan dena kan na nyoro polo kan CG ro mbi kan dama a kan na kero do walu gabare awaku gouvernement bi kan da kero kan da mbi na fane anyi pakara waluge ambi kunema bi projet nya kenta ka dama akan da kero do wala ACG ni busodian dindo akawo kubu ambi projet na nuki kenta ka dama ACG ni busodian dindo bi abusole wutre milliard bu prem pia woku busu lema waluga ambi CG nandu ku ya kibisa ba nyoko dobi azakara kuna dama ni CG ro ni signero kibisa ba so woku wara kuna pima région du centre kan région du plateau central ke wadan ina ko gutale kan limun kara ke munna ndubi adam bori sampra funu ya dama ne don ka ko canta kon in adama a ziban ngiru kan bana zinyare a centre ngiru kuna pima centre formation professionnelle de référent de zinyare kunna dama ni ziba kan za ngiru kan ba centre ndubi ku zama na dama ne tore na dama ni ziba ba ganza do walluga ambi kun dama be ziba ndubi ya kentabi fon ngiru kan ba gon kan da ngiru kun bu mu waziba dindabe buro anyi sababu buro na dama no fon ngiru kuna bana buwe na dama na panka zama bu walluga zama na dama so na do ziba ganza dunnger kan ba centre 9 ministre ngiru kan dena gendro ni masalif tempori bi ya dama ankale na dama zaka ku na dama ni centre wi ziba ro pampanka zama ambe awo ana sadora wapi ya buya dimma bi ya dama ne centre nandu gubu kon dema bi centre nandu a dorebe panga ba man walluga bilen sabe awo gon nguru kon poro ro kon ziba dindana ne wuti gwa zorsi ge zosori dora no ta ziba dindana walluga bi awallen tama ku dora no kun na dama gona dama nyanta pu na dama ni ziba dindare ba kun wuti waro walluga ambi han centre gitara ke awu adama a dom kintamba pima journée de mentore ko gopo ni ko ni ziba dana bu ko na dama ni sura baranye kan gopo ni ko ne na wo ziba bana me na dama ni gitano ziba bu wasaba mbe tabe awu dama so a formation roba ku na dama no do bokan boga dama ba I dama I ziba ni wa logage I manga ziba gu wa loga ambi santan ndubi kon dama me santan ne a wasaba me taw korofan to ma tuna mazana menyantana wako santan ndu me ziba dindere bana wa loga kon dama so be dom na nuku ya dom ka ku na nuku ya kenta santan be minto be ya dama so ne na woyu sebela santama dama na lesa no dama na wuyu sibla kan ziba jiro nyuru kun lentama ka dokra kananke ziba kananke wa logge wadan yana ko gu utale kan limun kare ke domon no ku dini adama ablatu kuruguma mane ya dama ni lekol ni kan CG ki kugundu ato medial pun kon tema bi kon ndubi anyro mayere no kon talatu ka dama alle ko bage ka ACG ba waloga ambi kon tema bi ya toka complexe scolaire le tandem
nuri kundema bi lekon na nuba wopi wa mi ata lekon kan na nyoro pore lekon ni kan seje ki wa loge lambi lekon na ndu ya dobi ko bi nyoro ko bi samno e dona lekon na ndu ma toke fo kara bi lekon na ndu fone ambura man la woro ko bi kan da nyoro gano wa loge ambi ko bi kan da nyoro da man ni miga sani ni gonu ngel kunya da man ni sababu zekwa ka da man ni sababu lekon na ndobe na da man ni nam barka da wa loge ambi ko bi kan da nyoro zero anyi firingo ko ta kanan ke na da man ni lekon bi na ndu kunya dona ka kun ndu wi na da man nam barka da kun da ma bi mbapima association abede bro ya da man ni lekon na ndo naka kun ndu kun da ma bi ziba kunya bana da pa ba bi lebisi da pa ben ndu ambana mo ku Burkina Faso kun da ma bi zakon ndu bi apanga ake gutabe almanyan tabe mu ka kuno zabana ku suna zuna be akoro no so amada pa bana walo kam abere gitare kebi anyi wa ku Burkina Faso ni awo ka won Burkina Faso nyiro abi garebe agane ka wona damaso afo wasba aka wa ku walo ga bilen sabe awana foda kam dabe banke adama alle kon ndu kan seje do aka koron hambon wa loga bilen sabe awoe aber zekorobi atala zano kunni almay na dama na wo foka ko kanda ken nduna dama dore na dama kunyi anzano barka da fayi kan gon ngor kunya dama so ni sababu na wada zibam no ko kanda ken ndu dore wasba na dama anyanta kan kunyi mangabi ambula zano barka da fayi ambi lekol bi kisemari ya dama so ni fet pori ba ko naka kanda nyoro no fabre ban na kamu wada nyuna wonem bi etana anyajo kondema bi sukuma ya dama amba woro na doro sukuma bunu koro nyuru konni zakra nyuru konna pima ropa zekara no bro ya dama ni sukwe bana o ka dama adema fo dam fo kunna kanabe a kintagara kintare na dama anyanta wosi be banke wala ko bana kondema bi gonu wuru kunta dore ni dam fo be kintare a banke o kana dama anyanta manga ka bazarwa bi bro ya dama no kuze woru na on kam dam no ke na ka dama asura ba alle rosa kan kuku wala bare kondema bi galema gotabe wo muka kuno zamana akoro danno ni foka gota be a kentere banke mbadore man wasni blensawo ka dama a kentaka wasbana dama nyantabe mbadore blensawo ambi ropa be atala skoro kunni ropa nobe na dama ni sukuma be woruna ka dama anyanta kan ko ka dama ku biya nobi ropa ku biya be nobi bokan bon na bana anziba banke ne ka dama adapa ba danno fowo dan fobi akin terebe wusaba abankeo ka dama asuraba ma ko koro biena dama na ziba ganza niru kana bana peka azekora ka dama so allero sa ko koro Europa koro mburambi zu aganji wa loge ambi kundema bi lera nyuru kunna sare fo dan fo nyi kentare wasaba banke bi nzare na para ropa bi akum ekoro kuminuro walo ku fo kentare wasaba na dama anyenta walo ambi anyere projet ku na dama na para manga fo kentare bi dan fo nyi kentare bi abanke wada nyoro lemuni geza ku won tanku aka woban na ambi kundema bi nyimba yikiri kuna pima lamna be wani adama zaddu kuna pima mon bin bi zibabi akare zibabi kenta wako na ambi antana suraba kam goni nyuru kun zaddu na ndu kana bi wako be akomunikaton zitenga kondema bi staka zitenga na suraba kam zaddu ndu kano kebi suraba kananki minno nguru kan guzi zabi dun ndu karabe abanke waloge minno kan guzi bi ani akarabe kana perebe banke o bere kondema bi zabi dun ndu kunya kabi awuti ton bu amakinta ba ansirinyi nanta waloge ambi lana babi ana lelene anapi au ana safri tenena ma asin fai loga zaddu na nukuna pima mon binbi awesin fayi kunna daman busu na daman dora bi anyare bi akisaro ban wa loga ambi kundema bi awu
Condemna we go number no, nya daman pi midinda, daman pini kuyana daman zandun and duka nya daman busura baso while ambela naba dama and lirboni. I would then tell me awayakare munurukane bon zibabi gurzima. I was sort of a public sabe usia. I was sort of bare can walk less and knock on the dinner maybe kuna daman barrage ni na daman barrage ni ku na daman biziba ndubu bana kuyao ten walugum pina be lensabe a lerbon ni ka dama a forage do kanu ko barrage be bram gabi kuna daman ni pini gingene na daman mo kusina mazanzasna zanno nduku mbona kare kuyabe tema walugambe kondema zaduna nuku ya ka angutiton bu ansirenyibe akanya biwobe atema lugabi la naba dama amfobo awo ana senya se fritene na ma zadu bia kan bonzi bi zadu nandu kan bonzi bi faibe asire nyu waluga wadanya na kwanyanta na torka wabsana limun karama wallem nubi duwo le duwo kan zitenga be adam no kunne mong binu kana ke wo gonu ngor ku ya dama ni sababu abusana kana talla zanno fai won barkada kakun ya ko on damo lemne nu ko yi wo sa wagir kana wo ke ku wusiye la musaban zama be mum binyin tan kana wo kana an lem kana yere wo sana gingir kana wo ke wusiye tane ban zama be o yere ko zawo o damo o nyinta kan ko ke wusiye yere no kako kan lafiki Bayira television get ba la kelar bay fan gil kapane wo chowende wen puin ko do be tene bangatia yum sare kiura sim pisila tabo ti tar nyetso ndebede no wellen tar nyetso ndebede yum pala poe nananda et kiba zura na yi wotone imwa temsa kuro tum na ken tawar sek zin woda kane to zabne ran yo de nyubo bangatia zabra menga la pakazugo sek sambonti stratégie national genre pagala rawra yel segdo wogre sekla wotone bangatia rogo mikrem kudum de sizin zaktuli koise na wabasir guna kibaya amsambe se burkina faso ramba e fangil kep ni zabre yasida bangati rasma sundore imotem sa ministre damba singet kuro wala tomne singet kuro tom sekata wogre kane sek vor yabna mana wana ti imotem sa kuro tom ken tawre la wan to yida kois kune marbo la giela yumo temsan to ko kois na tab kenen kuro to ngwenge ti kuro ya waziba nen tingfa redara ministering singeta kuro to ma bashir ismail wetra ko bam sindebe kois la wotone ton so wakawa yat na ngesa ne yumoa la francophonie wa idama na wana ti information ni zipton hantara électricité on énergie au secteur wa bi nina han waratan nan pam information rama biya mi nan king zini pam chiffre ni sin yap soma tini ba fa bang tumna ya model ninga le mi meti it han katar chiffre ya soma raninga of tumna men wat ya to bala yam ha wake wa department ninga ou bien province ninga ou bien tengninga ti yam pa mi ne ba wana antal kuna ne ba wana antren pam gazab zakoma neba wanan tuen pam baya fuel la fangi le zakson la moteur la man la mobile tumda wati ya toro le am hange me yam yimti yum de population pa da me neba do pa da me neba raba ketan pa da me donc yam han katar information amba soma tumda wati ya toro donc kitamti ya bum ya soma nan song ton ti ton gese politique bola ton na mane anton song neba ti tumna ton ken tawre en song neba to ton pam energy ti bala mi am ti runa yela fa energy han kabe ya to ba ti atuma tum ba fa gili yela fa gili
quel un regroupe à énergie pour donc il y a rien là ton été rilam ti ton zineta bangese information la maya wana la ton me wa se de me ngene ne ni sambe tem sataba bala fotu bien aux akin un tienti fo ya soma mik fo yala ket nanga soma la am fa hambe communauté wa pa be umo wa ti fo me minti a fo ha wa ge kura wazi fo me be pone yimi kidam di fo me nada pangam passe ti yala ton ken tawre donc ya boom ya soma na son ton Burkina Faso ton pa ma song ne umo wa ni francophonie ti tumna na ken tawre besoin ma na bona sa petit portail web ya internet on ti am ha wa kin be am train pa information ma mam secteur ma ministère ma ne besoin singa tuma ti ne ba ka had information is ba mantara ti nam pass tumna ti tumna to ken tawre ren seka magabla gela temsa to on ko question taba ren da kira da Burkina Faso ministre singe da koro tuma Bashir Ismaël Ouedraogo Mossad na ngini gilam ci laboratoire national de santé publique rasmason lo rep consorte tum na sing wo ko kane ntem wo bui Burkina Faso region am pigla taba tum da ya boy ya tuma da gus ko mikti na yo da kom ra yo da kien wo ko wiskor apusin kien Burkina Faso hakikat ne ba sikki semengne ram yu ran yu da yu ram to ran yu da alkat adam bisa yu ba tara panga ren sai dan dara bangati laboratoire national be to ndesige dab ko sona ari ministre dam sonor santa bambo taban wazindi sai ministre pokning singeta la fia wenge bam ni gam ti zuloya mikam ti akombi san tumne wisko o zinta ne kiro wa watin ya ku lum sindat nan pangam ba hanzi bal fuli wayte zuga rezo ngeke nyar sampa gisa pinda aya zuloya e to kel ministre Léonie Claudine Sorgo bamla wotone lugay nyuru bra yoda fa lebo da won lampako nkenda kale tun ko nafa mengi kale tun ko naf nerba yemre alcool free leton ne wa hon fon wa so bazim fon da so bazal asawa kale tun man ba fi aloti a jeunesse ya ton ko mwaroska han tun ntume ti Burkina Faso nafa ya ba menyur alcool la ton dati le blame alcool la kasomani yamba kasomani tenga na kengtori kasomani yambudu kasomani village afa kasomani ne ba yemre han kasomani yamba yam tempa ma cancer dam hangonti cancer du foie son rabara yam han pam de la parce que Burkina Faso ministère de la santé wa ton yesen tikame ti son rabara son ra cancer ton na zabane parce que ton tweme vacciné ne ba te les pam cancer ton tweme dépisté ne ba te victime de les pam cancer du foie la pan qui est nyur ton ha zabane hépatite tiam qui est un bébé ndikur koro wa ton na mana wana dilla ton ba koro wa yu donc ton ha ton vacciné ton y la jeune dama me ba les koro wa e ba koro wa yu la nebo mbe Burkina Faso ngwat ne koro hande koro songo me nga kasoma ba bilfu la ton wa laboratoire mo bulga tondo hen ya toto kasoma ba bilfu ka alcool me nga la hantara ya buyot na nke nyam zuga ton ha le koro wa ndik moteur vu ya tifon lui inki fon ni nome ki akanyuye fo menyu est-ce que ya soma donc l'île fan la ton wa nanya laboratoire national ti riel jeune dama basi koro na kitamti lebe games na kitamti pam babeda hanka 20 pi na kitamti lebe ni yalse na kitamti katon ni nugla ti Burkina Faso e Burkina ti ministre du commerce me sakanya tondo ti ministre da mataba justice et économie et finance bam fambe ka na nya tondo bala zabra ka ministère de la santé bal zabri aton fa zabri de la zabe ti kama bange e kami miye han torsba e han bange e na saka kanal limani li wan yingam dat na bon silame ti tasum goma posi fa barka e fa saka nanya de ton tonre en sauver wa yela tonre on corol jeunesse vima arende ministre poaka Claudine Lugay Sorgo watsin kela kwesa ari ministre dam sonson wa renken so bengana yelen ton wa zabne ranyo de nyubo labsa wa nyuda mi kam tia ne ben kin de bon kwa hadaba re ministre ni singe ta le bra tum sir kin sa men wisro nen tum kan to kan kel ministre bangia Aruna Kabode diwa chengo to contrôle ne bon watne na mananta dim pisi société ram pisi la chengo to contrôle ni ben sin corona maka
nous l'usine d'abord on a tabam pig ton nyak sachirama tien laboratoire national docteur analyse au bon unique tondo ti uton lora ti rama pura ti men bébé ne ti dem bébé ne nka ya rame ya bumu watne banse ya bumu ton kit fo handicap fo halke libéroa net en tout cas il y a danger comme population menga donc rien qui ti rik mesure na yeleti oloti ton kengon tombe kio sama pour zapne no nyuru nama ide moro tira akache tenga a pa tenga sa ya nchen tenga ne bandaro yela mesure wenge la mesure mu ndiga meti yam hawri kawto yam patam ba to ton ko de ya immédiatement tiam modre to yitenga yana ton to sa don wukudi zifa urnu e ton mara ha ne ram ko nan tawala barika tuhuri barik tuhuri 200 litres barik mam tuhuri en kayiri la semaine na wana douane na montre me ti ton pa me nyok camion la mayibu million tabla ko bu sobe sachira mambe pour ngoto kiro ya bu mun kasoma yi ne na nizin ko la ma kawo me ton singa be sensibilisation ton wa mika lozine de mena to ba mo biyibu to na kasoma yi repara ba me donc nous ton taxay dam ti laboratoire national de santé publique man a sensibilisation auto ministère de santé wa ngelim be taw ti ton poko auto na mu ni ne bati ran yo da kasoma it han na panga da kelim be sukan zugo morom ti wala ci wurun watoto ya bu mun kale ko bu gina faso parce que kios rama nan pa ban ko ro yande ban darun wati bam da mala gida kada ton da tin gelum ni gane ba me kan na maso ko ye ka wala tunda tun mi kan to man commerce tunda tun wa bo yelon ko biye ya bu mun kaso man ko tenga parce que vo han ko na moto fo mi ni la ni fo ko srawa anananda fo mi bi ton to be ko la meti na to bi ran ko ta nyuwe donc ya base so donc fo mbam ligire men na le bon to tipane ba donc ya la to ngi ne ba commerce wa ngo to ligire ba wa ya soma la hana taba sakal taba ti de bo ligide ne tur so songa te ka ku tondo ti nya soma parce que ni men ko na men ha men ngeni mata be ko na ko ratira taba fa ko na la ko spaghetti la ko muya ti na mo to ko ne andam no re muya ma donc yeme ha commerce raisonnement men ka normal mais fa ha mi commerce ma men ga fuka tum kan donc ka running ne batali ya tenga man running la ton be so kan zuwa besoin de façon qu'on aurait plus minute qu'on aurait activité de santé min la minute totale ton na taba tum na singo to ya tum nan kan vie rin tenga tawar sab san konore je kan tonk nango ne ma tawar saba rin tum no ya modo e tum da pampi square rin kit laboratoire rik were sagles bu totore linde bundi gamti salsa wakati on nan to manandi ka bum sinta kiu ya wakati ne wogoli no yi kiu tore ri fan yab ne len to ngoni adam be satina yoda nyubu ayu ya woga me watuntum basfo kum kokolo ada pa bun songe e to en kila laboratoire tawar saba ya eli kabre campagne mo singaluna la ministre de ma ngaka yibira la tumna nan tuma kiugo ton nango momo hatun nan sirataba dizini zone taba nan bangi na ken bola ton nan dikuluna ne tiran yoda dali na ma ton jeunesse nan li pour le rey ton tien mente son mo na bataman enregistrement option hané nimbuira option hané jeunesse na yi télévision la mo ton son hané bo mandale na tor saba yimi bon son sa na yi médiara mo ne ti jeune na ton wome la tout mo hente sur leur paquet mzoroye la ton pas tin tegbe nya hi ministère de la santé wa toum la rena laboratoire national toum la rena ton be ya yumpisi ton han vey rengetin la nya ti yodo am pas mani ton tengala mi ton pana liba hin sabay anya sa woto am pas ma fangi nan to same sam pas tirat fangi nan to same nakene ninge ton fa ton na tabandiki ne ti na yodo le ti ton tenga ministre de la jeune to mo bam fa je singa me fa nan tun chieme laboratoire nan kitman la contrôle damba la ton to même man sensibilisation ne wo ma vona buñu lap ni tina yodo pas mo ngam hanan dat lik bondo makr bilfu anam ya wa bondo poise yibu apoya yimna wenda kom ta côté mna wen bumbato han ti libéré de bombande ni la libéré massivement contre ni sala ni la han contre cancer du foie ni la han contre cirrhose vraiment ti ton tenga yalla patal ligidi nan ton type barade ma wa ya barade moi voilà donc il y a rien de ton datin na ta ba ministère du commerce administration territoriale
ministère de la jeunesse na ta nora yemri ne na kenra yemri na iti ne fa ton zindi on sonse manga na man toto til kanga ton yi ton tenga on ka ninga wininga hampa wininga ya rin kiti ton na un gouvernement ko ne contrôle solide ton tum kanga rin kiti ton na on wi sekre menga Burkina Faso we vi hana sa fangili kani vinri go ne na contrôle nori ti ton libre agence agent harti mi digam ti ton balé laboratoire bal hambe wogodo on tum wogodo balé ton to ramin pan tum zin sinazin région ba fangili ti ton ron ya nimbuina abla fi kol roenge ni la yode nyubu ne bu ko nyude nyubu ne pesticide ma mimlik ntawatina riwet ne bali ti waya musa kon ko ba René Kelampa Nambamba, professeur Eli Cabreti, Mimti Rahmaya, Tixna Ndungtaba, Kerming Bonti, New Yari, and Tato Tedder for Haya, Manufundate, Bamsantar Sarse, Nakon Adam Bisa, professeur Eli Cabri. Zikangara la torta absida, Yamti Kala Yikada Zuna wing. La Pa wing la fan and bayan that one. Manisu, Namia, a singing bit on Kurumnoa. Mona pana yano kila mona gobna na gobna anto buningo tum da patum ton tens mo tiran patuye ya belongo na mtundi ya kure na mtundi datu ni ngamtiran pa bum ya bon yoko ahwali ya bon yoko ya pwali ko na yoko ninga tineba hanyu dun ya no nyila yilla fedame wata patu ni bari yuna mo aye maminga na yumi lampana yuna yode mamtar to so nan to ne ba yammodo ti haya wa yaran yuna pula wani ban sa pono be modo kon da radan bamye yam sa kila ministre de commerce han to sa abtuna han to wonna to une wombisi normalement début de boisson na mo pa ni magasin mo ton patron les pa mran yo bamye la bana mi ya sombo ito ta psira rampa be ya soma ya wasigari apabe ya soma nam nyuta ti lorensa il est vrai il hana yubil maradinga nyuzem se ba na son bil nyuzem se ti han yuzo ça ram na ma fa watin ti ba même chose enfin il y a massive en train halak ni salvi Rende ko sala wotone la winigam ti gel point yom bitin yom dab sana ngel na yor sen ketenga obsa na mbutiga menga pita baraz bala winigam tata little million pigla yo potia budi ti ne me yang nzin tumne bien winigam ti wokro pokonwa ana zinga zin frozinga ramsi stram doto ata tous kobesta la kobestni atete sonra wa sana man gela Biosna vient fa ramzi sampakre wala sak poye mam se zinspiga ngel ngese son rantar panga rende waya salse son saran de component taba sen ken tiga sundung taba mosa nan kyang to mi legam ti sayane wa do meri wal lo kasanga wal tigis ka lo kasanga sekin bera sama seka yaba absambonde atelier national validation estatrégie national genre quoi bala ratin yele paranen daw yel serdi wa wogore abra lak param basse abra lak rawm basse fa kata ba 15 me stinga me boyenge tia bangre bo boyenge tia karanga wenge tia lekola wenge fa gil kepi serdi men kata ba rene bla jen ti woseleme yum tuse yuma waya poy a gil gen so yum piga rene be sekta ba no ken pa laps nandike laps sekta ba dan to ankela to no rataw sampam venam ya setu sawadogo document na sa dambo ti document bedre to bon ti stratégie nationale genre ton singa hala pulo ki wenge anazini vai politika gouvernement to dama adopté 2009 ayumne 2009 pour un runa ya yum piga la ton tume par non dona zengtaba bieli wa wenge la évaluation azina men nangehe na yiwa lafi wenge na yiwa pam ko ya somanyu na yiwa école wenge na yiwa paramena ton ningupto décision la mari ko wenge parabana ndopa ya zule bombe la ton isidina de va me rien meti haya sida kyanga tori mais la tout musora enquête na mane rien meti handik politique wenge
Burkina Faso paraba aya wa pinule yibu obsandi pabra point ariam ti assemblée wa bébé ne wa akayire parapile ni député lam kwabala pisila yoko wazu donc akete yazulu c'est on compte paraba bala la ha yeti jara yam mimi wa ma mihimi te ka paraba bala bieti zini ngame sange wa todo mal pangwe ngwa parapete nam hedame rop me nam hedabine donc tonia meti paraba zulu ha ya wusro la bana ndik secteur kiba la pameta de zulu donc ton touma ya ton toume te parawo rapo net kam fa ton vim nembane ton vim ne sino zaksa pourra te ton nataba ngul kama i Burkina Faso kyangtori elle la genre borda stratégie nationale genre seka yum pilo rapport seka ya na ken palers nan dik ton toume parnen do yel serdo wogore ire kilarma c'est tout ça wadogo ya situ ton singa tumna a encore bala ya yum pi lowe le document wa obrika ton singa tumna la ya to hazule haket mbime para wengu rap wengu kombi mo la wengu zule haket mbime donc na ken kanga pala ndika ya yumunu yetonde na ngala sari nge ya bwela na mane ti parabo kamu rapo zule hafa koloro to lo 16 ans asa dambo non ti inégalité wa aya parabon ala be le ton ron tume ta pa mon koloro inégalité wa aya rokon ala be le ton ron tume ti peta nonga ti fanse le ton ron vim la fi saksa pour arende tomda yi wato ne masana ma na tiengo dan kinga kaya te tudum kwese kaya diocese ma na yom pisnu kipsa yom pisnu aseka wen piangale barak yom de wen barak pusko yom pisnu opsom puin kodo arende rara tigite ko tone arende tumnanta se senzin de bene RTB2 Centre Nord tumda hawasa apena kanen singi ha tumda rawolo to kot kwese sinkene tumda yom pisnu tigri e to kan kelere labe ko kalexi wetrawo bam la wotone Edmanda kaya diocèse yom pisnu kipsa kobsko comme ce que tu vois te bala yom son lore ça pas le qui wala sma tabo ni ara sma nase fa zamana yom tusa yibla pilani yom de e na kataba am pakka bark yom da yom pisnu kipsa kelendek yom na tonre man kibi ramba na poswa na barka te wala nyam menga mi mo yete wobrier zabo rati tirara yemar posko bark posko a ka sek la ka jamne wenye rin soti ton dik yomde na kelman bark poska la ronna luna rara rati yete sapalo ki guda sam pisila wa nta da sam pista aya ya bark yomna komsko del ya suno ne tondo tirbala yom pino point pama kun kom bango sonde na ba wen nenga te diocèse son wa nam pakre e fangal zaman yom tuhri la kobo wa la piso la wa yomde la ya parwa na manase la tiyeti kaya bulsa tembo kan la tuhri la runa ya parwa ram pila tabo wakat kan krine baraka yir bam tuhri la runa ya krine na ta bam tus kwa bala zakka prete damma ya tengam bi sura ka yir bam ya yemar bala la vera fayelle la runa kaya tengam bi ya prete damba ta bam pihni la nu kal sam dam nare mon frère dam nare ma sœur dam nare krine nare de la woto budu c'est ka bark posko qu'il sous nom petit point tinya menga mim ti haya ne woto wanda ton zaman ton babron wa ya sous sanga ti bala ne bagan ni pele yeka la baske zanga ne meti kibsa ayi soma a basa ne rinya menga yeka seto aya ne ba fanji na me evekram jin na me aya krine yi dio sera mata jin na me burkina la zaman jense gohne ra tawdam jin na me politique tawdam jin na me do mika la tunum da mata tawdam jin na me te ko wonna barka barka mise labe Alexis wetrago bami tum da siso pusa tawot saba labangati atum nantasa sembe RTB2 Centre Nord Yakuba Kwala ni longer da Suleiman Sawatgo bam sababla sampam ko san yise wona compte 20 wona kitamana mbare encore yum ko encore yum ko besi mo sa dan to ambasa ne zaktole tisipa la kiura sampista zaktole arayi tigre tia na ba Congo zaktuna ba Congo ambola solo manen buida ko ka Burkina Faso ne buida ro mikrem sekla woto ne pipitum la woto ne bravo runa ramba la yaw to rambange nyoro et seter sin kitnen ton te passer ramba to gos ramba do et ko dona ne ro
mika rede to kan kilana ba kan za tuna ba kan go am pam ven ya jori bam ko sala wotore nyaka rasma tabo na wo ton lo mika mim ti ro mika me abe ton vima pour a nafuta ton vima donc ya ila ton nyaka rahmata na wo ro mika ti ro mika adata to ton nya ro mika me rata me ti ton man ton son pen ta ton ki tambe rembu to fana ziname salam na ziname warab na so me kirab na to me na so me ya wotone bay la handaram da rende ro mixit la wotone rem dem sa tanse zugo yiki ay le ligi fay bala bangati pipi tumde ada yi nema ada yi zama la tumda tala bay nyok se sorti wa wiso obsuka Edouard Wetraogo observateur pa la tawd saba bam ya banyok da ka to kan kila ko se bam la wotore kombi biza ya wala na fiyela bam yi mana tumde bam sigila yella ya tila viglia la zonra ya tondo ya surtout nyamba kombi biza rasama ya ninkam fa wane linga la yurkom ti kom da tolum poti ya ta wome halita biza madzak tulun logum mad tinkiram safa la Burkina Faso ramfa rumika fa hanta mi fi yidi ninga fa kana mbanga sonda bde et justement la sarbe non ton ya bondo à culture ça veut dire ton kana sarba ton kani sable he de modra et d'être kana le papori et qu'être na l'air mana poron to yi la ton be ndatara bu yot kirbe ne nda ya soma on tore ti ton diki winigi de kamba la diaransi ati ba mere winigi wataba bangi ti ton mi Burkina Faso ya tenga sida Burkina tenga tum da yewa tone rende nan posta ba menepta bo wona convert wana ketabe ma ne yumata san wate rinya ne Edouard Wedrao kwesa namba sa tul kwesa nan kelemba se duguna kibaya ti nan posta am fa son konton soton yam samando wa tondo ya de ni sin de programme wa la diffusion wa en 50 ans que ne giro bam sin tu ko hatari yam logo e bien longueur wonda ni me se yam yogo la ne ni so watum nan bon tire de ya abusana la kam tab pour Burkina Faso lamba من كان غير لافي